परेशान रहेंगे, अपने शोर से परेशान रहेंगे, एक दूसरे की तरफ झांक कर नहीं देखेंगे। मेरे भाइयों, सूरह हज की पहली और दूसरी आयत हमें क्या बतला रही है? यौम तरौनहा तज़ालु कुल्लु मुर्जियातिन अम्मा अर्ज़ात, जब उस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली औरतें, हर दूध पिलाने वाली लड़कियां, हर दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे, और तुम देखोगे वह तज़ाउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और जिसके पेट में हमल रहेगा, जिसके पेट में बच्चा रहेगा, इस हाल में दौड़ेंगे कि अपना पेट का बच्चा निकल जाएगा, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं होगा। और तुम देखोगे वाओ तुम सुकारा, और तुम देखोगे लोग वतरा नास भी सुकारा, लोग मदहोश पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, हालांकि ये बेहोश नहीं पड़े हैं। ये क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा खतरनाक है। आए इंसानों सुनो, फिर आगे का सफर ऐसा होगा, लोग दौड़ पड़ेंगे और पसीने में डूब जाएंगे। कोई टखनों के बल किसी का पसीना होगा, कोई घुटनों के बल किसी का पसीना होगा, किसी की पसीनी उनके थोड़ी तक होंगे। ऐसा क़यामत का होलनाकी बयान किए गए हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के अज़ाब से डरो, क़यामत की होलनाकी से डरो, और अपने अपने अमाल की इस्लाह ज़रूर कर लिया करो। हाँ सुनो, मैं आपको बता रहा था, सिनफान मिन आलिन नार, क़यामत के जहन्नम में दो गिरोह ऐसे होंगे, लम अराहुम क़ौमुम माहुम सियार, जिनको अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में नहीं देखा, उनको अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में नहीं देखा। इस हदीस से ये बात पता चलता है, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि एक ऐसा ज़माना आएगा और उस ज़माने में लोग ऐसे हो जाएंगे जो बेकसूरों को मारेंगे, लोग आपस में एक दूसरे का हक छीनेंगे। सरकार हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ेंगे, हम पर जुल्म और सितम के कहर ढाए जाएंगे। और आज देख लो हमारे ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं, आज हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आ रही है, आज हमें तरह तरह का इम्तिहान से गुजारना पड़ता है। फिर देखो लॉकडाउन फिर से, और ये तीसरी लहर है, कोरोना वायरस की ये तीसरी लहर है। हम जानते हैं कि ये हकीकत है या फ्रॉड, लेकिन हम इस चीज को क्लियर नहीं कहेंगे। लेकिन मुसलमानों, अपना ईमान मजबूत रखो। किसी की गाइडलाइन पर अमल करने से पहले अगर हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाइडलाइन पर अमल कर लेंगे तो सबसे बेहतर होगा। क्यों? आपने देखा हमारे ऊपर कितनी पाबंदियां लगी, मास्क पहनकर चलो, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन हम 2 वैक्सीन लगाएं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर भी हमारे सामने अब मौजूद है। और ये भी हकीकत है, मैं खुलकर बोल रहा हूं, ये भी हकीकत है। बीमारी कुछ है लेकिन चाल बहुत बड़ी है। बीमारी कुछ है, आप इसको भी बिल्कुल सीरियस लेकर नहीं कह सकते कि बीमारी नहीं है, लेकिन साजिश बहुत बड़ी है। आप देख लीजिए, और ये बीमारी पता नहीं कैसी है, ये हवाएं जो हमारे पास चली आ रही है, ये भी बड़ा अक्लमंद है, बड़ा होशियार है। ये वक्त पर आता है, और कहां कहां आता है? जहां पर देख रहा है कि इलेक्शन नहीं, क्योंकि इनको इलेक्शन से बहुत डर लगती है। ये पता नहीं, ये बीमारी हमको लगता है अम्मा के पेट से सीख के आई है। जहां जहां पर चुनाव होंगे उनको डर लगती है कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, लोग की भीड़ हमें खा जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप देख लीजिए कि अभी पाबंदी बिहार में कितनी, नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, और फिर देखिएगा आगे का इंशाअल्लाह कि दिन में भी प्रोग्राम, दिन में भी डे कर्फ्यू लगेंगे, क्योंकि हम और आप इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है। जब एक आदमी घोड़ा बेचने के लिए आया मजबूरी की हालत में, जब लोगों ने देखा इनकी मजबूरी है, इनको इलाज कराना है, अपनी अम्मा का इलाज कराना है, उनकी घोड़े मजबूरी के तहत वो बेच रहा है, और वो घोड़े 50,000 की घोड़े 30,000 में बेच रहा है कि कोई ले ले। जब उसने देखा कि मजबूरी है तो उसने कहा नहीं, 30,000 की नहीं, 40,000 की है, अपने से 50,000 देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, कितने ऐसे मुश्किलात हमारे सामने से आएंगे, लेकिन हमें इनसे बिल्कुल घबराना नहीं है। हमें अपना
اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اور ہم اللہ والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہمارے شریعت نے ہمیں سب کچھ حل بتا دیا ہے، کون سی بیماری سے کتنے پرہیز رکھنا ہے، کون سی بیماری سے کتنے اجتناب کرنے ہیں، ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، اور ان کورونا کا پورا علاج ہماری نماز میں ہمیں ملتا ہے، ہمارے وضو میں ملتے ہیں، بار بار ہاتھ دھونا، جب ہم 5 بار دن میں اور رات میں نماز پڑھیں گے تو 5 گنا 3 ہم 15 بار ہاتھ دھوئیں گے، اور ناک میں پانی چڑھائیں گے، میرے بھائیوں کلا کریں گے، اس سے بڑھ کر اور علاج کیا ہو سکتا ہے؟ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اسلام سے اس کو ملاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ملا کر ہم اس بات کو کرتے ہیں، لیکن آج تک دیکھ لیجئے 2019 میں یہ بیماری آئی، کسی بھی پرشاسن نے یہ کہا، کسی بھی پرشاسن نے، کسی بھی سرکار نے یہ کہا کہ مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، جینیوں، بدھسٹوں، جب ہم اتنے کاروائی کر کے، اتنی پابندی کر کے، سوشل ڈسٹانس کر کے، اتنی ساری چیزیں کر کے، پھر بھی یہ تیسری لہر جب ہمارے سامنے آ چکے ہیں، چلو یہ کام کرتے ہیں، ہندو اپنے رام سے دعا کریں، مسلمان اپنے ایشور سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، عیسائی اپنے جیسس مسیح عیسیٰ سے دعا کریں، سکھ اپنے گرو نانک سے دعا کریں، جین اپنے مہاویر سے دعا کریں، جب تک ہم بھکتی میں نہیں آئیں گے، جب تک ہم ایشور کے بھکت نہیں بنیں گے، جب تک ہم عبادت میں شامل نہیں ہو جائیں گے، یہ بیماری ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن آج تک کسی پرشاسن کے زبان سے بات نہیں نکلی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی سے بھروسہ رکھتے تو اللہ کی ذات پر، وہ جانتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ رکھتے تو رام پر، لیکن وہ یہ کام نہیں کریں گے، وہ اعلان نہیں کریں گے، اور ہمارا اعلان 2 ہے، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنا، اللہ پر بھی بھروسہ رکھنا، توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے اپنی حفاظت کے لیے؟ ہمارے سامنے شیر آ رہا ہے، ہمارے سامنے باغ ہے، لیکن اپنی حفاظت کی ذمہ داری کیسی ہے کہ ہم اس شیر سے دور بھاگے؟ ایسا نہیں کہ ہم اس شیر سے اس کے منہ تک بالکل قریب چلے جائیں اور اللہ پر بھروسہ کر لے کہ اللہ ہماری جان کی رکشا کر لے گا، نہیں، پہلے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس شیر سے دور بھاگیں گے، یعنی یہ دنیاوی حفاظت بھی ہو گئے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے گھوڑا کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کیا، گھوڑا چھوڑ کر ہم نے سو کر بالکل بھروسہ نہیں کیا۔ اگر حقیقت میں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھے جائیں، غیر مسلم اگر اپنے رام سے دعا کریں، مسلمان اگر اپنے اللہ سے دعا کریں اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں، انشاءاللہ یہ 4تھی لہر نہیں آئیں گے، لیکن ہم جانتے وہ ایسی چیزیں نہیں کہیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ صنفان من اہل النار، جہنم کے 2 گروہ ایسے ہیں، لم اراہم قوم ما ہم سیاد کأذناب البقر، جن کے پاس حکومت، جن کے پاس پرشاسن، جن کے پاس طاقت، جن کے پاس پاور ہوں گے، اور وہ اپنے پاور کا غلط